अस्सलाम वालेकुम गाइस रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली का फरमान है कि अगर तुम्हें ज़रूरत के वक्त याद करता है तो परेशान मत होना, बल्कि फ़क्र करना कि उसको अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत है और वो तुम हो जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा न कर सके, कि उसके सामने ज़ुबान से इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को ज़ाया करना है। अल्लाह से जब भी दुआ मांगा करो तो मुक़द्दर मांगा करो, अक्ल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अक्ल वालों को मुक़द्दर वालों के दर पर देखा है कि कभी तुम दूसरों के लिए दुआ मांगकर तो देखो, तुम्हें अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि लोगों के खौफ से हक़ की बात कहने से ना डरो, क्योंकि ना कोई मौत को करीब ला सकता है और ना ही कोई तुम्हारे रिज़्क़ को दूर कर सकता है। कि कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिनमें आँखें नहीं दिल रो पड़ते हैं, कि हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते और नहीं जान सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैया जल्द ही एहसास दिला देते हैं। शाम ज़िंदगी की हो या दुखों की, एक न एक दिन ढल ही जाती है और शाम के बाद सवेरा है। कि दर्द सबके दिल में है, फ़र्क ये है कि कोई लिख रहा है और कोई पढ़ रहा है। कि वक्त तुम्हें बता ही देता है कि लोग क्या थे और तुम क्या समझ रहे थे। कि गूंगा वो नहीं कि जो बोल नहीं सकता, कि गूंगा वो है जो सच पता होने पर भी चुप रहता है। कि सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब बिना किसी गलती के लोग हमें गलत समझ लेते हैं। कि मुझे बुरा कहने वालों, कभी अपनी गलती पर भी नज़र डालो। कि सब्र का मेरा इम्तिहान अभी बाकी है, वक्त वो भी आएगा जब खुदा खुद कहेगा कि चल अब तेरी बारी है। कि और सब्र की ज़ुबान को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दे रखी है कि सताने वाले की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे बारे में बुरा नहीं सोचा, तो ये ज़मीन पर रेंगने वालों कीड़ों की क्या औकात है। कोशिश करो दोगले लोगों से गहरा संबंध ना हो, क्योंकि ये नाराज़ होने पर इज़्ज़त पर वार करते हैं। कि जिनके पास देने के लिए मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होता, उनको जीने के लिए दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता। कि तकलीफ़ में सजदा करना और फिर तकलीफ़ को दुनिया वालों से छुपाना अल्लाह वालों की सिफत होती है।
کہ جب اللہ تعالیٰ بے نمازی کی دعا قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ بے نمازی کی دعا قبول کرتا ہے تو میرا رب اپنی لاڈلی عبادت تہجد میں مانگی ہوئی دعا کیوں رد کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارا گمان ہوں تم جیسا سوچو گے اپنے رب کو ویسا ہی پاؤ گے۔ حضرت علی کا فرمان ہے تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے کہ تمہاری تکلیف اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے ہو۔ کہ بے چینی بڑھ جائے تو عبادت میں وقت بڑھا دو اللہ سے بات کرو اپنے دکھوں کی اللہ کو بتاؤ کیونکہ وہی رحیم اور کریم ہیں۔ انسان کتنا بھی امیر بن جائے تکلیف کو بیچ نہیں سکتا اور سکون کو خرید نہیں سکتا۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ کہ دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری پر کہ اپنے آپ کو سمجھدار ضرور سمجھیں مگر دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کی سمجھداری نہ کریں۔ کہ ہم کسی کے لیے تب تک ہی اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ کہ جنہوں نے تمہیں سمندر کے بیچ چھوڑ دیا تھا پھر ان کا یہ حق نہیں بنتا جاننے کا کہ تم کنارے تک پہنچے یا نہیں۔ کہ خود کی غلطی ماننے کے لیے جگر چاہیے جناب دوسروں پر انگلی اٹھانے میں تو ہر شخص ماہر ہے۔ کہ غلطی کرنے والے بچ جاتے ہیں اور غصہ کرنے والے ہمیشہ سب کی نظروں میں برے بن جاتے ہیں۔ کہ تین طرح کے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں مددگار وفادار اور دل کا صاف باقی چاپلوس لوگ تو ہر کہیں بازی مار لیتے ہیں۔ کہ حضرت علی کا فرمان ہے اگر تمہیں کم عمر میں پریشانی آنے لگے تو سمجھ لینا خدا تمہیں بہت کچھ نوازنے والا ہے۔ کہ جب سمے خراب آتا ہے تو وہ بھی حملہ کرتے ہیں جن کی اوقات ہمارے سامنے دو کوڑی کی ہوتی ہے۔ کہ اللہ کے حوالے کر دیا میرا ہر مسئلہ کیونکہ میں جانتی ہوں اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر نہیں بہترین کرتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔